यः सरस्वती वपयन्ति सस्रोतसा सरस्वती भावित्सरितः पंचामृतं मयानीतं पयोदधिघृतं मधु सर्करया समायुक्तं स्नानं प्रतिगृह्यताम् पंचामृत स्नानान्ते शुद्ध स्नानम शुद्ध जल लेकर के शुद्ध जल से स्नान गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु हरे दूध ले लेंगे महादेव से तब तक पूरी यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान का अभिषेक मिल रहा है। शिवम सहस्राक्षः सहस्रपातसभूमिगुं सर्वचक्षुपतवास्त्यष्टिदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं शरणं जलभूतं जक्षभाव्यम् उतामृतुष्येशानो जगन्नेनाधिवति एतावानस्मयातो पूर्वकः पादो संशवा भूतानि प्रभादस्यामृतं देवी कृपादुर्वहुदैवमुरा पादोस्यः भवतुरः ततो विगं विरामसहस्रः न चले अभि ततो व्राड जायत व्राजो अधिपुरुगः सजातो अत्यधिचर पश्चाद भूमिमपुरः तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः चम्रकं प्रकराज्यं पशुष्टाय चक्रेवायव्यकारण्य ग्राम्याशरी तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतानि च शामानि जग्नि छन्दांसि जग्निने तस्मात् चवा अजायन्त येषु भयाततः गावो अजगिरे तस्मात् भयः कंजग्नं वदैक वृक्षं कुरु कंजातमृतः तेन देवाय यच्छुरुकं यदरु गतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्यासि चेते ब्राह्मणे बाहुराजन्यः कृतः उरुतजर्वैश्यः प्रजापुसूत्रो जायतो राजतो सूर्यो जातः श्रोत्राङ्गायिषु च प्राणस्य मुखाय दिग्रजायातरासेरन्तर्शिवो समवर्तता पदांसा सोगान्तः विभागभिन्नः यद्भुते नाविका देवा जगतं वदसंसो राटिदा जंगलिर्मः सत्ताशास्त्रं परुगं वसुं मार्गेन्द्रयन्त देवास्तानि धर्मान् प्रमाण्य सन्नाते अनाकं महिमानः पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय।